Viewers aji amikhan yete Gukhovi village Jintu Chumgidima district under de se yete aigina ase. Aru aji amikhan yete aigina thaka tu idu bosti laga community hall kushigulibi tahan many years bishi salbra na banai gina thaka laga gor chutu ekta bra tahan laga community laga meetings kan hulibi nule tahan laga kiki kam grow lese tahan du gor chutu bra loigina ai thaka laga hulibi aji date 9 July 2026 te tahan community hall ekta nuktun banai gina aji inaugurate kuru ase kuna amikhan jano parise aru aji laga inauguration program de ase kushule do special guest amikhan laga honorable Zalerio IAS retired honorable MLA advisor urban development Department of Urban Development Government of Nagaland tai aji aigina ite Jintu community hall ase itu inaugurate kurule ase gina amikhan jani paise to abi tu laga opore amikhan details saiso Aki hibo shingela abo khadu shosa agela akirinna bokage ena no to grupets kyoshkim. In the name of Almighty God, and on my own behalf and on behalf of women of Nagaland, it is my pleasure to inaugurate the Worthy Community Hall on this day and dedicate to the people of this village. God bless all of us. আমি পড়াই দেব Kuwobi Village Community Hall constructed under Local Area Development Program Iconic Project 2025-26 and inaugurated by Sri Rio IAS retired Honorable MLA and Advisor Urban Development Department and Municipal Affairs Department Women of Nagaland on 9th July 2026. Thank you all. Next up, I request Sri Koji, eldest son of F. Wabisu, to receive our award. তাকে খুশি ডাঙৰ দি আছে আৰু বহুত কাম কৰি আছে ইটো ওপৰতে আমি কাম লগা কুবতো চিভিলিয়ান দোৱাৰ দিলে তাকে একদম খুশি ডাঙৰ দি আছে আৰু আমি কাম মাতা টাইম বেছি তাই লগা নাথাকিলে আহি যাব একদম খুশি ডাঙৰ দি আছে বহুত কাম কৰি আছে তাকে itu oporte sati bhai officer kaman aiche bostuman kaman aiche sob ke bhi kuchi dangor dia che ami ban council hall kholyate ai jabara sob ke bhi welcome kara se thank you पैसा नहीं किबा हिबो हिबी ami kan tu baca pura baba ke mane nisha bishi mane ke extra ki bullet ki type bol busti ke aaj tu na paro itu begini पैसा नहीं itu karena bishi thanks ami khala bostula kiman jon public kiman jon ase sob la prayers and blessing apula upote dia se ko bile jana dia se and then I will also take time to take honorable chief minister project to bishi project alag alag new minister ne work kala ase without the blessing of our honorable chief minister ami khala sir special guest MLA due to issue liga hoy kala wo bole conferences with the blessing of his brother ay liga aji amkana boste liga phar generation chola bole la kam liga to ju soba ay liga amkana chief minister ka liga abundant blessing ki janai dia se my gratitude goes to SDO Civil Union
আৰু তাই লগতে দুবাৰসী আহি দিয়া কিমানজন আহি দিছে থিংছ দিয়া আছে আমি মানে প্ৰগ্ৰাম দিয়াৰ কাৰণে special mention and gratitude goes to our East Dimapur Municipal Council Chairman Sir Nico Hotek তাই বস্তু মানুহ ভগৱান কিবা দাঁড়ি উলিবি তাই লা এই ইমান ডাঙৰ মি খুলি আছে কিবা কিবি দিগদাৰ হৈ ডোনেশ্যন হ'ব এনি মোমেণ্ট আমি তাত ধৰি চলো since আমি বিজনেছ ৰিলেটেড হৈ আছে এনি টাইম সদায় এটা নাম শুনি না সকলো বস্তু মানুহ আনি তাই যেতিয়া ইনিকা আমি তাকে মদত করি না আজকে আমি তার অফিসে আছে বিশেষ জানাইতে আছে সব আর একটু যেতে ডিগ্রিজ কিমান জন আছে অফিশিয়াল পিএস আমিলা সাথী পেলে সাহ আর কাইলা সরলা পিএ পার্টি ওয়ার্কার্স কিমান জন আজকে আমি তার বসে দিলাম খুশি পাওয়া দিয়ে আইগা তো সব সরলা ব্লেসিং আপনার উপরে করব আমি কান্না আই হ্যাভ টু মেনশন হিম আমি কান্না সাহ আর advocate Sir Victor. Itu council hall, community hall to hoy project ke sir ra dalina ki bishoi to finish this project kam bidina khatam bidina ideas whatever bidina aji complete ho baralo ami kanna Sir Victor la taila effort taila think so time bidina taila itu niga ila bidina so bostu manike bidina niga project आज कंप्लीट करना खुशी बड़ा सब बहुत खुशी दिया बार बार होगी दिया कि डेवलप हो बड़ा से स्पेशल स्टेट थैंक्स टू यू मेड अप कंट्रीब्यूट लेस टू फ्यूचर एंडेवर्स अब लास्टली all বস্তুলা জিপি চেয়ারম্যান আর পাবলিক তোমার জন আছে সবকে কিছু জানাই দিয়া আছে আমি খান খবর বস্তু লাগো একটা দুইটা নিয়ে বই দিব মন আছে স্যার community hall first time government shahanti election ko bish parvat dina chile all muslimani khodi bosti establish wasal bahut dina chile then ami gan janile na uthike na ahata government was ki miniga bosti community hall nodi kiba bole dishe bato dikhike na bhanai de ami gan sir aja ami gan bolte khaja karni tai ke utha na we are always thankful to him any person who is na ajibi long cherished dream of our whole village public iniga community hall ekta bosti dita to she thinks that not only that anugan sapna te na pala PNGS or bhi bosti dita jai lekin aji western sumi urban chharikina rural to lete niga under nimen district to whole bosti man kan ala asol bosti now people are assuming that Amigan are whole possible we are the level up Amiga. All due to the blessing of our Honorable Sir Zalwar Amigan. Kushi Brahmanu ka Dinde Khatya se janai kya se aro Delhi Brishpi that Amigan iman sal ami whole possible jono moine jani dine dikhi aha Amigan baba amakan dada kan iman jon bacha school ke kotha bole from Charman left to go around Noile Henry Choto Brooks Haga, Tata Pujira, Lete Potam Pujir, Noile Mosso, school in the Jacala. It will be $1 forever gratitude, delayed from Nala, very wish and now we have very free access, short time 10 minutes to the Jacala. Keep up to the just 5 minutes to Jacala. If you want to what is the community best nika kam kurida minister ne decision ahigene aishe jaishe hobi nika kam kurida very rare ase we always thank you and hope in future also you continue to bless us with your blessing sir and then you know maybe yes obviously there is a hospital private hospital coming up just nearby opposite the foreign already Amikala Pastikana we need one PHC in Gobi because since this is becoming the center hub of so many villages, surrounding villages, so there is Janai Dole, any large public health center in future, lastly, Ami Kushi Kota Janai
আমি kan la chief minister la blessing pra আমি kan la sir gas pani pula MLA pro mara nishna আমি kan la sir ni to bi that is Dimapur town council chairman bhi ase আমি kan la sir Jalio la blessing pra to tai aji sir I think unit pura time ke aba tai khushi janai dina sir la naam pra আমি jon tale boi thaka time whole Usman ko extra boxes mari dishi de luckily আমি kan la sir no budget idea ete duki ase ete boi saise ete বেশি বড় মাসে কইনা বই থাকি যায় সিলিং তো দাঁড়িয়ে লাগে বই থাকে তো ফাট এটা কথা বলা সিলিং তো তাই দাঁড়িয়ে দিব ওইটা খুশি করব একটা দাঁড়াই আছে and just for 1 minute I would like to see the memory do our special guest I would like to address my hobby which the people in my own dialect 1 or 2 words agar ko islaki shnomye kuchani ado Shalo so ini islaki jumasa jo ninja alotu vote kazaki election kazaki kenu in laki jumasa jo nolu tsemina kupumo yo amri de action ka misemile diala ho ni khaju khwa he digini nolu tsemina kupumo jo ikemo misemile kuno apa haka kunjiriye hile niwa rosario do agunda kise o process wa sakila ni ngo tusu ma sanen ni ne ele do ko na la jupese e bana la mishari che ba khanya ni shima ni sa do ba wala ko ni to la ko zimi ni eske ni ba ai to no ba igemo dai do ni ngo da ma sanen irin ni ba ho ni ngo ni ke la government project kuna ni isle shadi kije isipasa dila baba do na akishe ma sanan sim ke wa ni khabe ko ni jumo sim zile da ni yo ba ta sha kun sa sa ni ko ashaya ni ga ni wo na ga ko ku na ni ma sa ni esa so na sha ba ki a ju ni ju shi ko la sa ni mo wo yo lo ko ni ma wo ni yo mo ba ya pana ku sa ko to shi pa sa na ba ki mo ta ke data àṣeyẹ àti ìwọ ìṣirò ọmọdé tí mi ní ìdìbò ìwé náà pàṣẹ mọ wọn ṣe mọ òkè ṣe igi mọ ìṣirò wọn sàmì ọjà mi ti fẹ́ ti tẹ́lẹ̀ àgbàsá yìí ní ìwé ìṣirò tó yẹ àpótí sílẹ̀tì àlàyé ìṣàkóso tó wọn sàwọn ẹtì ìdìbò ní ìṣirò ẹ bá náà ìṣàkóso ìṣirò tí ó kà ó wọn ti kà ó ẹ ti ṣúgbà àzọrò ìṣirò tó yẹ wọn tàbí lè fi gbà ní wọn ti àwọn tí kò yọ ní wọn ti gbà kàlọ́ and one last word, sir, last election day maybe Abdul Lawan Mishra Anubaya Muslim Allah Abdul vote power lagi Mishra Pana Allah but then your good works in everything done to our village makes it to Anuhambi Papa Dalo mungkin Abdi expect the prayer whole Muslim iman power lagi Papa itu lagi tu awal double mungkin Abdi dua macam itu Papa itu बताते अल्लाह का सस्पेंड है थैंक यू गुरु मासे तो a warm good morning to all of you respected our esteemed special guest Sri Zalirio IS retired honorable MLA and advisor urban development municipal affairs government of Nagaland Sri Nuhda Tuni as the civil Kuboto Sri Nyuta Aumi, Chairman is Dimapur Town Council, NPF Party President of Chumu and Newland, 5 Gas Panito AC President, Mr. Retired Engineer Keto Jimo, who is my role model officer, and all the dignitaries present here. Ami, I beseech your approval to allow me to continue my word of gratitude in my Nagamese dialect, which is more convenient to all. Yete din tu itu ase. Thank you, Kobolela din tu itu ase. Itu nimite Allah 5-10 minit lui lubo pare. Kintu duk purise aro Allah bardas kuri dibi kuri dibi junai dia ase. सबसे पहला धन्यवाद बोले मन थका तो ले
itu bosti ke bana hola our late grandfather Ashok Bhove aru tai laga siblings tai laga bacha aru tai laga nati khan mon di kina mati ulai kina dunia bacha khan dunia laga manu khan ke aage baribo dibo nimite willingly mati donate kuri kina inika council hall community hall banabo dibo koi kina khushi pra mati khuli dia to sabse pehla dhanyawad Ashok Bhove laga blood release ke aha khange diya ase secondly head GB Holy Village Sri Vyatasu and the 2 GBs not forgetting to mention Sri Kihito Achumi suru pra loikina itya to tai hi gamra tahi tani kina kitaba labor nisina kitaba mistri nisina kitaba gamra nisina kitaba mati malik nisina kitaba busti malik nisina kitaba contractor nisina enega kurikina downward chutu kam sob amar gamra sapra milai kina tane nimite ami sob busti man laga osau debra ata je dhanyawad diase aru ekta kobli mon thaka to amar village council chairman ita government pra to approval to dia nai kintu কাম কৰি কিনা আহা আৰু কন্টিনিউ যাই থাকা ওলা মিস্টার ববিতসু সাবলে চুতু নিচিনা আছে অলরেডি পলা পুলিতে আৰু কামতে সব কেতাই খানি মন দি কিনা ইটো আজি কনস্ট্রাকশন কৰি কিনা আমাকান ইনোগ্রেট কৰিব পাৰা লাগা ইটো দা আমি ভিলেজ কাউন্সিল চেয়ারম্যান লোক বেছি ডাঙৰ ধন্যবাদ দি আছে ইয়াতে আমি একজন লাগা নাম নলইলে তো কমজোর হৈ যাব কমতি হৈ যাব আমাৰ ভাই বিনোদ from the inception of this itu mati kundi kena suruh kuraba loikna last stop tai hi in charge bohi kena itu kam kurja lagi dia ami so bosti manlaga samne dia tai ke dhanyawad diya ase yete amar mahato sahab for your valuable time aru kotha beshi bhal kotha beshi koi dise aru ahi bole la din dibi ki hobole ase aru ki hoye jabole ase itu bhi amar sahab logo koi dia nimite beshi thanks diya ase yet my heartfelt gratitude to our most honored guest yet amra lo inika kobole mon ase amar bosti manu logo dibi aru aha manu kan logo dibi 5 10 pani tude 54 polling station majote sema bosti 20 majote yete khori ke tai laga danguriya bacha nisna tai laga nijor jonam dia laga bosti nisna tai itu bosti ke morom kurigina aha dikikina calculation kurigina aise 229,435 voters majote amar bosti te 458 vote marginal vote thaka jagate tai kinimiti mon dikina itu bosti ke morom kodise koigina ami itu calculation kurigina ahate আমার বস্তি ইয়েতে আমার বস্তি লাগা ফর্ম লাগা ছোকরা আমার বাবা হজেছু তাই জন্য হলে আগে যে সার্ভার কোয়া নিছিনা একি উমর একি এজ গ্রুপ সাথী ভাই হই কিনা মিলা করে কিনা দুসরা জায়গা তো রাখি থাকিবে হলে আগে পদে ডেভেলপ করব দুসরা জায়গা তো রাখি থাকিবে হলে আগে পদে মন দিব হই কিনা vote count nasai kina head count nasai kina vote iman ase kiman vote paise kiman pa nai itu nasai kina aji to amar bosti ke suku bon kuri kina tani kina ahai dia nimide beshi daur dhanyawad di ase yete church leaders kan continuously apnala prayer pra amakan support kuri kina itu hoy designing drafts kan to aro concept to ami laga thagise बोले আমি ब्रह्मा केमते বহি কিনা আই কিনা টাইম কিতাই নি কাম সা লাগা है सन होले तो इते বস্তি থাকা মানো এল্ডার্স কাম লিডার্স কাম আপনা খানি শুরু কর লই কিনা ইতা তো আপনা খানি তানি কিনা ইতো কাম তো শেষ করি কিনা আজি নাম হি আমার কনস্ট্রাকশন দে আমি তানি কিনা পুরা আমি হি নাম লইছে কিন্তু ইতো নাম লইলে তো আমি হাতদার নহয় ইতো বস্তি থাকি কিনা আপনা খান মেহনত করা মানু খানি হাতদার আছে বলি তুমি জনাই দি আছে Lastly, एक तरीका कोबले मोन আছে इतु काउंसिल हॉल बना कम्युनिटी हॉल बना बोले तो
It's a dream come true for our late Ashok Kavi. তাই আহা তামকে জঙ্গল কাটি কিনা তাই আহা তামকে মুছর কামড়ি কিনা তাই আহা তামকে হাতি বাঘ থাকি কিনা ঘিতাই কিনা এইটো বস্তু বানা সময়তে তাই আপনাকে হলে মানে একদিন হলে একদিন তো আমার বস্তু হলে তো এইটো ফার্টাইল ল্যান্ড আছে এইটো বস্তিরা লিডার ওলাব এইটো বস্তিরা ভাল হব ওই কিনা তাই প্রার্থনা করে কিনা শুরু করে কিনা যা তো হলে মানে তাই আজ তো আমার কাম লগতে নাই হলে বি তাই লাগা প্রার্থনা তাই লাগা ব্লেসিং আর তাই লাগা ভাবনা রাখি দিয়া শুধু একটা শুরুয়াত হলে আমার জানো সাপ্রাহি itu শুরু করে না দেখাই যা হলে মানে তাই লাগা ড্রিম কাম ট্রু একটা তাই তো না থাকা হইছে হলে বি তা লাগা বাচ্চা কাম তা লাগা সিবলিংস খান আর ইয়েতে কিমান কবি বুঝতে মনে আছে সব মিলাই কিনা এটা সব লোক ধন্যবাদ দিয়েছে আর স্পেশালি টু দ্য প্রোগ্রাম কমিটি খান আমি কে ইতো পারবো ভোট অফ থ্যাঙ্কস তো তাই কব পারবো কই কিনে ইতো আমি কে সময় দিয়া নিমিতে বেশি থ্যাঙ্কস দিয়েছে আর আমি কে তো প্রিভিলেজ দি কিনা আমার কান লাগা সিজন পলিটিশিয়ান সিজন লিডার হু ওয়ার্কস বাই টপ কথা কোয়াতে তাই কি কইছে ইতো পুরা মানুষ এনেকা মানুষ লগতে কি প্ল্যাটফর্ম শেয়ার করবলে লা এনেকা সময় দিয়া নিমিতে আমি ধন্যবাদ ইতো প্রোগ্রাম কমিটি খান লগতে দিয়েছে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট স্যার লগতে একটা এনেকা এপিল করলে মন থাকা তো ওই স্যার আমি খান লাগা বস্তুতে হইলে তো with a margin vote of 458 আছে হইলে বি আমার কাছে কমজোর ভাবনা না করবে আমাদের একটা দিলে বি আপনি যে কথা বস্তি দি দিলে বি তো মূল উলাই না দিক না আপনি আমার কাছে বস্তি কি কাম করবিছে ইতু নিমিতে থ্যাংক ইউ কই কিনা আপনি কে ইতু মদত করব কই কিনা আমি না কথা এতে শেষ করেছে থ্যাংক ইউ আৰু আমাৰ লাগা এন্টুৰাজ এইটো আমাৰ লাগা Sumu Division NPF led by Sri Nikhewu President एक बार खड़ा बोलो तो कह दो हमारा लगा NPF तो Sumu Division लगा President अब हमारा लगा Sumu Division NPF तो खाली Sumu District में ना न्यूलैंड लगा भी इंडिया हमारा साथ है इसका तो आना है ना और लगा एसोसिएट श्री सिद्धांत सेक्रेटरी और हमारा लगा तो पॉलिटिकल एडवाइजर चलो तो पार्टी साइड वाला हमारे हमारे मानो विषय and others हमारा लगा 5 गजबानी 2 हमारा पूरा लगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लगा एलपीएफ पार्टी led by President Sri Jerusalem और हमारा लगा प्रेसिडेंट है और लेडीज एंड जेंटलमैन हमें नागामिस पर है को अभी लगा दिन करने ईश्वर लोगों इसी नमों धन्यवाद है बोले कि खेती करा मानो काम करा मानो वाले तो खेती से हो जाएगा तो वो भी विलेज लगा बहुत बात है अब बस्ती लीडर हमारे कथा कोयना बच्चा जन्म से आईना नाम दिबो लागो पानी दिले रे हवा मारी ले खेती से वाले ने डेवलपमेंट हो जाए रे करबो लागो कोयना हमारे नुकसान तो तुली फेस्टिवल टाइम पे आले तुली ला फेस्टिवल लगा और इनोवेशन लगा भी डबल ट्रीटमेंट पावला है तो तो अपना खान लगा फेस्टिवल तो ठीक माने भी सुन लगा फेस्टिवल ये तो प्रीमियर फेस्टिवल है तो इतो बुरेगा है के बाद लेफ्ट ओवर ना मौसू वाले भी तो ना खाएगा ना बैलेंस लगा है खबला है वो ना अभी प्रोग्राम करे थे और ईश्वर हमारा के पूरा गाँव साव ठीक लगेगा अभी हमारे जो प्रोग्राम लगा है विलेज अथॉरिटी के भी और ईश्वर लोगों धन्यवाद दिया आ लोगों रेवरेंस प्रार्थना करेगा ना अभी हमारा लगा
itu monolith নিচিনা itu আমি অনভেল কৰিছে ৰেভাৰেণ্ড কোভিড ডেডিকেশ্যন হিচাপে প্ৰাৰ্থনা কৰিলা আমাৰ পৰা ব্লেছিং দি পাইছে আৰু থ্ৰু দেট প্ৰেয়াৰ আৰু কিন্তু বৰ বনা লগা ডেভেলপমেণ্ট হ'ব দিয়ে আমাৰ আশা আছে এইটো বৰ লাগে না বেছি ডাঙৰ নহ'লে বি ইয়াতে পৰা বসি লগা কি ডিচিশ্যন ল'ব ভাল কাম কৰিবে না আমাৰ লগত মিলিগে না আৰু আমাৰ আগে ভিলেজ হলে বি আমাৰ না কনস্টিটিউশন হলে বি আৰু আমাৰ হালা দুটা ডিস্ট্রিক্ট সুমুদ ডিস্ট্রিক্ট আৰু নিউল্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট দুটাও মিলি তখন আমি খুশি পাই রোড চাইলে বেছি লম্বা বি নাই বেছি ডাঙৰ বি নহয় কিন্তু কাম চাইলে তো ভাল কৰা বনাই দিছে পইচা প্রোভাইড করা আর কাম না হলে তো গ্রেডিং দিলে তো এটা তো আউটস্ট্যান্ডিং আমি বলবো ভেরি গুড অপারেটিভ আউটস্ট্যান্ডিং থাকে রে তো মানে ভিলেজ অথরিটি আর কোন কনস্ট্রাকশন কমিটি কে আছে তো আমি তোমার ডাঙর থ্যাংক ইউ দেয়া আছে একটু তো আমার লাগার নাম भी हो जाए আমার লাগা এমএলএ টাইম কিন্তু আমার পার্টি লাগার নাম भी हो जाए रे ভিলেজ লাগা কোন লিডার্স আছে তো গান লাগাবে নাম তো মানে আমি পুরা লগ থ্যাংক ইউ পাই আজি আমার মানুষ বেশি নাই আমি বি কথা বি খাতাতে হে শর্ট এন্ড সুইট নহলে গরম দিছে তো বেশি গরম হয়ে গেলে কথা গেলে ভাল ভাবনা খুশি পাবে করা খারাপ যায় মানে আমি কথা কিন্তু আহা নিস না এদিকে কাম করা তো আপনাকে नहीं जाना है আপনার খান লাগা মদত করা ঈশ্বর লাগা বেঁচে করা আমি 5-10 পানি টু এসে দিয়ে 3 consecutive times ব্রেক না থাকে না আমি আমার খান লাগা অ্যাসেম্বলি করছি রিপ্রেজেন্ট করে আসতে আমি তো সদায় কয় আমি হলে ট্রাইব লাগা এমএলএ নহয় দে কিমান ট্রাইব কিমান কমিউনিটি রাজপালি টু অ্যাসেম্বলি দিচ্ছে আছে আমি একটু গান লাগা লিডার আপনার খানে আমি ইলেক্ট করছি মানে আমি কই তো আমি কেবি গাইড করি আমি বি হিয়ার আমার ডিউটি আছে পাবলিক কারণে ইন্ডিভিজুয়াল কারণে কনস্টিটিউশন কারণে ভালবে কাম করলে আরে থ্যাংক ইউ भी দিন না আমি भी মানুষ আছে একজনকে এপ্রিসিয়েশন একনলেজমেন্ট থাকলে লিডার হলে भी লিডার খালি এমএলএ পান হয়ে যায় পলিটিক্যাল পার্টি লিডার্স হলে भी ভিলেজ লাগা লিডার হলে भी रेंज लगा लीजिए और अलग अलग लेवल के एनकरेजमेंट पाए और इतु एक्नॉलेजमेंट एप्रिसिएशन करा ভাল কাম করে আমি কবলে भी শরম হয়ে থাকে আমার লাগা গাছ পানি টু মানুষ আমি একটা গান না করলে আমি কব বেশি বস্তি বেশি মানুষ তো पूरा करके थैंक यू ना करे खाली पूरा वाले थैंक यू भी नहीं एप्रिशिएट ना थका है कोई ना ऐसे बताए तो इधर तो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाए तो ना हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड प्लीज बात ना और एक जन के एनकोरेज कर जाने हमारा लगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन जो ভাল আগে পৰা যাবনে যে এটা আমি আশা আছে দ্যাট ইজ মাই পলিটিক্স আমি বলে ট্রাইবেলিজম भी ভাবনা নাই মন থেকে আছে খোলা দিব দেব কৰি দিব বলে কৰিব টাইম দিবি বলে কিছু না পারলে একটু করবে কিন্তু বেশি মানুষ তো লিপ সার্ভিস করে আগ করে দিব দাও
ভোট দিবি না আহিলে আমি তুমি বনাই দিম ইলেকশ্যন কিমান আহিছে আমি কেণ্ডিডেটছ খান বেছি বাজাই লাগে এক মহিনাৰ ভিতৰতে একটা বস্তুটো টাউন বনাই দিবলৈ নিচিনা ডেভেলপমেণ্ট পুৰা আনিবলৈ দিবলৈ নিচিনা কিন্তু এনেকুৱা নহয় দেই ফ্ৰেণ্ডছ কি সঁচা আছে কি মিছা আছে কি পাৰিব কি নাপাৰিব যদি এইটো জানি কিনে আগে যাইলে পাৰা তুমি শ্বেয়াৰিং আমিতো কৈ দিওঁ পলিটিচিয়ান লগা MLA লগা ডিউটিটো না খালি পইচা মদত নহ'লে ৱেডিংকে যাব ডিনাৰকে যাব নহ'লে ইণ্টাৰভিউ দিব এইটো নহয় দেই আমাৰ লগা ডিউটিটো আমাৰ পাব্লিক আমাৰ বস্তুকে ডেভেলপমেণ্ট ৰাস্তা দি দেখা পায় এডুকেশ্যন দি দিব লাগে কোন সঁচা আছে কোন মিছা আছে এইটো মানুহ লগা মৰেল দিবি আমাৰ দায়িত্ব এইটো আমাৰ লগা লাইভলিহুড বস্তি মানুহ বৰাবৰি ইউথ কেনেকুৱা আগে লৈ যাব কেনেকুৱা এমপ্লয়মেণ্ট কাম দিব কিন্তু কামি কৰা গমেৰা কাম কৰা নাই এনেকুৱাকে লৈ যাব আৰু কি পাৰিব এইটো কৰাব পাৰে ইলেকশ্যন আহিলে ট্ৰাইবেল লগা বেছি কথা ওলায় কিন্তু এইটোতো আংগামী লগা ইলেকশ্যন নহয়তো শূন্য লগা ইলেকশ্যন নহয়তো আও লগা ইলেকশ্যন নহয়তো কুকি লগা ইলেকশ্যন নহয়তো নহ'লে এইটো তেমনিমীয়া লগা ইলেকশ্যন নহয় CNTC লগা ইলেকশ্যন নহয় তো পলিটিক্স তুমি কোন লিডাৰ সঁচা পাৰা আৰু পাব্লিকে মৰম কৰি না ডেভেলপমেণ্ট আনিব পাৰে আমাৰ বস্তি মানুহ খেতি কৰা মানুহ ইউথ মানুহ বুঢ়া বুঢ়ী ভোট দিব পাৰিব এইটো ভাৱনা কৰি না ইলেকশ্যন কৰিব ইলেকশ্যনটো 5 years আহে আৰু আমি চাই থাকে আমি জিতিলে কোন জিতিলে কাম কৰাটো 3 years আহে ইনচান First year to taka paisa kelega project proposal pathabo sanction bicharo to MLA to smart hoigena tar laga connection bal hoigena Delhi para hole bhi Nagaland state government paisa nele second year hi kam to start hoy to next year bhi paisa deo karlo second year third year fourth year डेवलपमेंट हो जाओ 5 साल लगा प्रोग्राम तो पूरा जाएगा ना प्रोजेक्ट प्रपोजल खेदा वो सैंक्शन आने को तो इतु करेगा ना और इलेक्शन टाइम हो जाए तो नेक्स्ट गवर्नमेंट और इतु ही कंटिन्यू हो जाए नेगा है तो ने वोट लगा दाम के डाला है प्रेशियस रियर वोट प्राइस रियर लगा फ्यूचर डिसाइड इतु भी एक এতিয়া এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েন্স কাৰণে পুৰাণা ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো 3টা ডিষ্ট্ৰিক্ট বনাই লৈছে আমাৰ আৰু এইটো বি ট্ৰাইব হিচাপে কৰা নাই কিন্তু এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কনভিনিয়েন্স বস্তি মানুহেই DC অফিচে যায়গে না খাতা ৰাস্তা পৰা কমিউনিকেশ্যন আৰু ডেভেলপমেণ্ট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট বনালে এইটোকে इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बजा इतु डिस्ट्रिक्ट विजेते असेंबली सीट पॉपुलेशन बेसिस पर एक सीट देवना देता देखो इतु है जाते तो इते तो न्यूलैंड वाले भी इते तो इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बनाए समुद्री जो बनाए थे दे और पहला वाले एक ही लोगो दिमापुर डिस्ट्रिक्ट आगर ने इते हमें Sumudi Seva DPDB আমি চেয়ারম্যান করা মিনিস্টার যখন তো তাই ইউনিয়ন লাগা DPDB চেয়ারম্যান কিন্তু আপনার হাতে ডিমাপুর ডিস্ট্রিক্টে আ যায় তো আমার লোক আহে তো অ্যাসেম্বলি করতে ইটু দেশটা আমার গান 20 টা ওপর ভিলেজ তো আমার নিউল্যান্ড ডিস্ট্রিক্টে আহে इतोड़ा में DC वाले भी
SP হলে কয় এইটোতো আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টে আছে আমাৰ বস্তিখান আছে আমাৰ মানুহে আহে আৰু আমি কোন ডিচি বে আহে ডিচি আহে কিন্তু আমি আমাৰ শ্বেয়াৰ পাব লাগে দেই এমপ্লয়মেণ্ট হলে কি ডেভেলপমেণ্ট হলে কি আমি সদায় এইটো কৰিব কিন্তু আমি একটা এক্সাম্পল আমি আমার লাগা আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট আমি ডেভেলপমেন্ট কারণে ডাঙর কাম নহলে কি বহুত ধরনের আমি মেইনটেনেন্স দিয়ে নহলে দশরা সিভিল ওয়ার্ক কাম নিউল্যান্ডে দিব কিন্তু রাজবানি ওয়ার মানুষ তো আমার সঙ্গে কাম বি করবলে বেশি অবস্ট্রাকশন রাস্তা বন্ধ করাবে আমি পাই দে নিউল্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার হলে কি নহলে বহু বছর দিয়ে হলে যদি সব দিন না তো কিন্তু এটাই আমার এসেম্বলি কনসেল হয় তো মানে আমি কোবা সুমি লব হলে তোমার নকলি সুমি হ্যাঁ সুমি নয় নহলে নিউল্যান্ডে আমার ডিস্ট্রিক্ট আছে 20+ ওপর আমার বস্তি আছে রাজপানি ওয়াল লাগা মিনিস্টার যাব भी तभी সমুদ্র ডিস্ট্রিক্টে भी একই জয়েন আছে আমার এখানে লাগাবে কুম্বা তো হিমাবর ডিস্ট্রিক্ট কুম্বা তো সমুদ্র ডিস্ট্রিক্টে আছে ইনে আছে তো মানে আপনার খালি অরিজিনাল সেমা করে না আমার লগবি আছে আমি রিকমেন্ড করে পাইলে আপনার খালি কাম কৰিবলে এটো ফাইটিং কাৰণে আমি কোৱা নাই আমাৰ দি আপোনাৰ ৰাইট আৰু এজ your MLA as your elected representative আমি তো আমার কবি বস্তি হোক নহলে ওল সভা হলে কি ডিউ হলে কি ইয়কু হলে কি ইয়কু হলে কি নিকেকু হলে কি কেওকু হলে কি আমি তো ক'ব লাগে তো না আমার অরিজিনাল সেবা হিসাবে আপনি নিজে অপরচুনিটি দিলে চান্স পালে এটা আমি আমার লগত মিলে কেন বুঝিবি আমি তো ভাই কাজা করবি কোয়া না আমার উই হ্যাভ আওয়ার রাইটস আর আই এম देयर টু প্রটেক্ট ইওর ইন্টারেস্ট তো এই আজি ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন আছে বেশি খুশি পাই আমি তো করেছে আমি কখনো মান কিন্তু কিশোর মরমপাড়া আর গভর্নমেন্ট অফিসার্স আলাগ আলাগ ডিপার্টমেন্ট লগাবি লৈ কেনা আৰু আমাৰ লাগা গভর্নমেন্টে থাকা মিনিস্টার হবি এডভাইজার হবি আমি বি আমার ডিপার্টমেন্ট লৈ কেনা আমি বি তাকানকে মদত দিই তাই খান্দি এইটো নিচিনা আমি কে মদত দিয়ে মিনস আমার রিকমেন্ড লয় আমার লাগা মানুহ লাগা আৰু এনেকা here and there আমার নিজের ফান্ড বলে তো লোকাল এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড বনাইছে তো এইটো নিচিনা এতিয়া আমার আমি হাত দিলে এইটো ইলেকশন ক্যাম্পেইন হলে কব তো কিন্তু এইটো ভিলেজ কাউন্সিল নিচিনা আমি কুকি বস্তি হলে বি সিটি কুকি কাউন্সিল হল বি বনাই দিছে এইটো এতিয়া মোবা तभी भी बनाई है इतनी बेटा तो इनोवेशन भी होगा हाँ हाइड्रो वाले द बिगेस्ट विलेज काउंसिल हमारा लोग कम्युनिकेशन फेल है आते वाले तो हमें तो क्या जो माँ को एरिया वाले ये सब बड़ा दामों विलेज काउंसिल हो गया हाइड्रो देवी बनाए दिए ये पामा देवी बनाए दिए तो साल आएगा हमें ತುಂಬಾ ವೇಳೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ तो एक तरह मतलब अभी की नहीं जो खुशी पाए पैसा देने ತುಂಬಾ बस्ती मानो तो कॉन्ट्रैक्ट हिसाब के और काम तो नेम से बोलेगा ना वर्क की भी काम वर्कमैनशिप है हमारा तो बाल ना पड़ेगा ना आगे भी या लास्टिंग भी ना हो और पिटीशन इशू लाए तो हमें शाबाश वेरी गुड ऑपरेटिंग आउटस्टैंडिंग दिसे
বস্তু মানুহে কিছু পায় তো এইটো ভাল ইউটিলাইজ কৰিবি আৰু এইটো হোলচেল হলটো ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ লগা বস্তু লগা প্ল্যানিং কি কাম কৰি যাব sometimes বস্তি লেভেল হলে ছোট মোটো কেস আমার কাস্টমারে তো জিনিস কাম লাগা এনেকা সেপারেট অ্যাকোমোডেশন করে কিন্তু বড় হয়ে না আপনার গানে বসে লাগা ভাল কাম করে না কিন্তু কিন্তু একটা চিয়ার্স ইজ তো building of blessings for a village কিন্তু লৈ যাব লাগে আৰু আমি আশা আছে এনেকুৱা লৈ যাব যদি লিডাৰ্ছ খান ভাল আছে আৰু গড ফাদাৰ অজয় আমাৰ যোনটো লম্বা বি বেছি কথা নকয় তাই বি ডাইৰেক্ট আমি বি ডাইৰেক্ট হা আৰু পিছেতো একজন লাগাই তো খুচৰা মুচৰা না কথা নাই আমি ভাল কাম কৰিছে আৰু একটা দুটা itu state coach Magadhavi koi apna kan laga ye Bailey Bridge itu tora tora aman ko botara ne itu black top koi hai olop sal ka hai itu to rasta ende bhi diya aro amar laga bridge bhi kot bada jai ko bhi village ba jai to new land kiman garai yi shortcut और पुस्तिकान वो भी तो हमारे लोगों मिलेगा ना हमारे ब्रिज बनाए थे तो इसे पूरा मानो चला है तो बेली ब्रिज का है तो बस्ती वो भी बेसी इम्पोर्टेंट हो जाएगा दिमापुर एरिया लगा पब्लिक आगे गवर्नमेंट के लिए और यूजर्स बोले तो दिमापुर भी डिस्ट्रिक्ट वाले भी सुबह वाले भी तो अंदर रहते जहाँ साल मानसून से पानी डांगर आएगा ना मतलब फाउंडेशन की हिलाए ले तो आमी के कैसे तो आमी ई दिमाग के भी पहले ना तो ब्रिज बना ले जो पूरा बस्ते लगा कॉमन निकले जाते न्यूलैंड दारू चुको ना जो बनाए से हमें भी काम साझे भाग रहा तो अपना खान ब्रिज तो अपना माटी के है अपना जुडिशन के है तो टाइम टू टाइम बस्ती मानवी तो सारे एकदम हेवी वेहिकल तो जाबले ना देबी चेक करब लागे एना मेंटेन करब लागे एटा अब এতিয়া আমাৰ আৰবান ডিপাৰ্টমেন্ট পৰা একটা ডাঙৰ ৰাস্তা আছে itu au inti tapi itu rasa para ahegana yes nyoto chubo itu ahegana namor bridge ekta banabala tapi 36 crore sanction di itu bridge laga to aro last monsoon se pani ahegana mati bishi lo ahegana itu revise kona 45 crore is the रास्ता तो बना हुआ है हमें एक दिन बिरा के ना ऐसे तो आओ अब पहले नेशनल हाईवे छोड़ दो वो भी लाभ माती दिया है तो अपना बस्ती माती पड़ा न्यूलैंड एरिया वो बोले भी आराम रहा दिमागो डिस्ट्रिक्ट का बड़े को समुद्र का है वो तो अपना लगा इसका रोड कनेक्टिविटी और जो डामर একটা আছে আমি দেখেছি পেট্রোল পাম্পে আমার হালা বস্তি মাটি পড়া ওলাই আছে ভাল দোকান ওলাই আছে আর এটো বস্তি তো একটা ব্লেসড বস্তি দিয়ে আছে নাকি আমি তো ভাবে আছে আপনার গান তো এনেকা भी ভাবে না না কিন্তু ये बड़ा कमर्शियल सेंटर भी আছে बिजनेस एक्टिविटी बेশি ওলাই আছে আর भाई पूरा मानो नेशनल हाईवे नले बिल्डिंग ना থাকিও পারে रेंट ना থাকিও পারে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট আপনার কামই পাবো তো এটু বস্তি আমি কবলে মন থাকা যেতিয়া আমার বস্তি মানুষ
national highway into area apna naam mati aru neighboring বস্তু কাম যদি করে না মানুহ যা হাবে মানুহ পিছফুলি এইটো মন দুখ নাথাকে না নহ'লে টাউন গুণ্ডা বিচাৰে খবৰে বস্তি এৰিয়া এনেকুৱা নকৰে না যাতে আমাৰ ভাল দিনটো আমাৰ লগত আগেদি আছে economic activities economy भी उठी जाओ in various forms আৰু employment भी পাব আৰু মানুহ দুখীয়া পৰা মানুহ জাগৰা হৈ যায় একজনে এজনে বিয়া পাই যায় কিন্তু পুৰা মানুহ লাইভলিহুড পুৰা মানুহ কাম কৰি কেনে এইটো অপৰচুনিটি ৰাস্তা খুলি দিয়া যায় এইটো দিয়া যায় শান্তি হাই যাব দেই বুজি ভাবি আমি পৰা ল'ব 7টা বৰা কৰিব এতিয়া আমাৰ লগা পপুলেশ্যন সেন্সাস 2027 এতিয়া আজিকালিতো নিউজ পেপাৰ লিখি কিনে দি আছে ইউটিউব তাতে পাৰ্টিকুলাৰলি ড্ৰিমছ অনলিমিটেড কৰি না এইটো আমাৰ নাগা এক্টৰ জাগাটো পোৱা নিচিনা কিন্তু বুজিব লাগে যে এতিয়া পাব্লিক বেছি মানুহ এডুকেটেড মানুহে কমপ্লেইন কৰে ক'ত জাগাতে আমাৰ এইটো সেন্সাসটো নাম লিখিব এক্সাম্পল আমি এইটো আমাৰ বস্তি আহে তো আমাৰ বস্তি কাৰণটো আমাৰ বস্তি লগা পপুলেশ্যন উঠাবলৈ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ ফেমিলি আপোনালোকে আহে না দেখিব লাগে মাতি থাকিব পাৰে দেই কিন্তু আমাৰ অলপ ইউনিভাৰ্চেল পাৰ্চনেলিটি আহে তো ফেমা দেৱী আমাৰ গৰ্বে আছে বচ্চা দেৱী আছে কহিমা দেৱী আছে সবই মা দেৱী আহে যায় আপোনাৰ তো এনেকৈ কনফিউজ খাই দিয়ক নহ'লে য়েছ 4টা বস্তুতে নাম লিখিব পাৰে গ'লে তো বেছি লাভ হয় কিন্তু এইটোতো একচেপ্ট হ'ব দেই পুৰা 4টা দিয়ে হালিবলৈ গ'লেতো পুৰা চলে নাহিব কিন্তু আমাৰ সেন্সাস লগা ৰুলছ গাইডলাইনছটো যোন মানুহ যোন ফেমিলি একটা জায়গাতে 6 মহিনা বহি যায় তো তাতেই এইটো সেন্সাসটো নামটো লিখিব লাগে এইটো কয় দেই তো এতিয়াতো চুমি লগা বস্তু আছে কিন্তু আপুনি আকৌ যোন হ'বতো আমিতো কি ক'ব আগত আতো এৰি পৰাই যায় যে আমি জাগাতে কৰিব লাগে নহ'লে চাতাখা এৰি পৰাই যে আমি জাগাতে কৰিব লাগে এইটো লগা কথা নাই দেই তো ভূগোলী মানুহ হ'লে এইটোৱে কৰিব লাগিব আমি গৈ না আমাৰ ঘৰ 4টা জাগাতে আমি 6 মাহহে কৰিব লাগে এইটো হ'লে NPF লগা পাৰ্টি পলিটিক্স বি নহয় দেই বিজেপি লগা বি নহয় কংগ্ৰেছ লগা বি নহয় দেই নহ'লে NPP নহ'লে এইটো RPI লগা এইটো নহয় দেই কিন্তু এইটো পৰা এইটো আৰু গভৰ্ণমেণ্টে এপিল দিয়া আছে আৰু চেয়াৰ্ছ দেবি এইটো বি শ্বেয়াৰ কৰিব নাগা মানুহ ঠিক পপুলেশ্যন লগা সেন্সাস 18 লাখ আছে না 50 লাখ আছে না 2 সাল পিছতে আৰু কিমান লাখ বাঢ়া এইটোৱে বিচাৰিব লাগে আমাৰ লগা 2011 সেন্সাস লৈ যায় বেছি মিষ্টেক হৈছে তো এইটো কাৰণে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এইটোতো মিছা এইটোতো একচেপ্ট নকৰে এক্সাম্পল একটা ডিষ্ট্ৰিক্ট 2001 সেন্সাস पे एग्जाम्पल 1 लाख থাকি 10 years पीछे 2 लाख हो जाए तो ये तो ये भी कॉमन सेंस तो ना पहुंचे मोरा मानू भी ऐसे और नौतन जन्म दिया लगा बच्चा पे
কিন্তু এনেকুৱা ইনক্ৰিজ হোৱাৰ কাৰণে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কৰিছে আৰু মিছা মিছি বেছি লিখাৰ কাৰণে আজিকালি আমাৰ নাগালেণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টটো এডুকেশ্যন কি হ'লে বি নহ'লে RD এক্সাম্পল নহ'লে এইটো মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট কি দিয়ে আমাৰটো ৱৰ্ষ্ট পাৰফৰ্মিং ষ্টেট একো তাতে প্ৰগ্ৰেছ নাথাকে আমাৰ মিছা চেঞ্চৰ লোৱাৰ কাৰণে নাগালেণ্ডে ভিলেজ ৱাইজ বাচ্চা ইমান আছে এজ গ্ৰুপ 5 সাল পৰা আৰু 12 years বেছি লিখি দিয়েতো চেঞ্চাছ নাম দিব সেক্স কি আছে মেল না ফিমেল কেতিয়া জন্ম হৈছে কি সাল হৈছে আৰু কিমান এজ গ্ৰুপ মানে তো বাচ্চা খান भी বেশি দেখায় মেডিকেল ডিপার্টমেন্টে भी বাচ্চা খান বেশি দেখায় দিচ্ছে তো पोलियो वैक्सीनेशन अलग अलग वैक्सीनेशन तो दिल्ली गवर्नमेंट কৈছে নাগালেণ্ডে ইমান বাচ্চা থাকিলে ইমান স্কুল খুলিব কিন্তু LP স্কুল ইমান খুলিব LP পাছ হলে গভর্নমেন্ট মিডল স্কুল কে হ'ব ইমান খুলিব Oh,